नमस्कार। आमे जो पृथ्वी रे रहुछे ताहा प्रकृतरे एक विशाल आउ जटिल मशीन भली काम करे जहा सबु जीवन को चलाए। तेबे आजी आमे एई मशीन रो गोटे गोटे पार्ट को खोली देखिबा आउ एथे पई गोटे स्कूल साइंस बही को हमरो गाइड करिबा। केबे भाबिछंती सूर्यंकर एते शक्ति आम खाइबा थाड़ी रे पहुंची केमिति? हाँ, एहा पछरे गोटे बहुत बड़ आउ आश्चर्यजनक यात्रा अछि जहा पूरापूरी संतुलित भावे स्टेप बाय स्टेप आगको बढ़े। तेबे चालंतु सूर्यंक ठारू आरंभ करी आम खाद्य पर्यंत सेही पूरा रास्ताटाकू टिके देखिबा। अच्छा, कौनसी कथा आरंभ करिबा पूर्वरु आमको प्रथमे तार परिवेश को बुझिबाकू पड़िबो, ठीक नुहे कि? जीवनर एही मेशिन को बुझिबा पई आमको प्रथमे सेही मंच को बुझिबाकू हेबो जोंठी एसबु घटुची। देखंतु आम पृथ्वीटा काहेकि एते खास जानती? कारण एठी तीनोटी मुख्य जिनिस अछि। वायु माने वायुमंडल, पानी माने बारिमंडल आउ माटी माने अस्ममंडल। जेतेबेले एही तीनोटी निर्जीव जिनिस एकाठी मिसी काम करंती सेतेबेले जीवन पई एकदम सठिक परिवेश तयारी हुए। आउ एही जागा को ही आमे कहू जीवमंडल। एबे एही विशाल जीवमंडल भेतरे अनेक छोट छोट स्वतंत्र मेशिन अछि। आमे सेगुडी को कहू परिसंस्था बा इकोसिस्टम। गोटे जंगल हेउ कि गोटे छोट पोखरी सबु गोटे गोटे परिसंस्था। आउ प्रत्येकर निजर अलगा अलगा पार्ट्स अछि जहा एकाठी मिसी काम करे। आउ मजा कथा हेउछि जे कोनसी परिसंस्था से छोट होउ कि बड़ ताहा मुख्यतः एही चारोटी जिनिस को नै तियारी। प्रथमे हेला अजैविक उपादान माने निर्जीव जिनिस जेमिति कि माटी, पानी आउ सूर्यकिरण। द्वितीय आसिले उत्पादक जे कि शक्ति तैयारी करती जेमिति सबुज गछ। तापरे आसिले भक्षक जो माने सेही शक्ति को खाइकी व्यवहार करती। आउ सभा शेषरे आसिले अपघटक जो माने सबु वर्ज्य वस्तु को सफा करती। देखिले केते सुंदर भाबरे सबु एकाठी काम करुछंती। ठीक अछि, तेबे एही मशीन रो पार्ट्स विषय तो आमे जानिले, किंतु प्रश्न हेउछि शक्ति एहा भितरे गोटिए जागरु आउ गोटे जागाकू जाए केमती? हाँ, एहार एक बहुत सरल नियम अछि जहाकू आमे कहू खाद्य श्रृंखल। सीधा कथारे किए काहाकू खाए। देखंतु कहानीर आरंभ सबुबेले एइठू हुए, उत्पादकंक ठारू। एमाने हेले प्रकृतिर रोसैया, जमिति कि सबुज गछ। सेमाने सूर्यंक आलोक को व्यवहार करी निज खाद्य निजे तैयारी करंती। आउ एठू ही पूरा सिस्टम को शक्ति मिलिबा आरंभ हुए। तापर स्टेप्रे आसंती प्राथमिक भक्षक माने तृणभोजी। धरिनियंतु गोटे झिंटिका से घास को खाउछि। जेतेबेले से एमिति करे घास भितरे थिबा सौर शक्ति सीधा सड़क झिंटिकार शरीर को चली आसे। एबे श्रृंखलर आउ पादे आगकु जिबा। एठी आसीबो जणे द्वितीयक भक्षक जेमिति कि गोटे बेंग से आसी सेही झिंटिका को खाइदेबा। बास एबे शक्ति झिंटिका पाखरु बेंग पाखकु ट्रांसफर हेगला। आउ एठारे आपण पूरा प्रवाहटाकू स्पष्ट भावरे देखि पारुथिबे। घास को खाइला झिंटिका, झिंटिका को खाइला बेंग, आउ बेंग को खाइला साप। एमिति भावरे शक्ति गोटिए खाद्यस्तररु आउ खाद्यस्तरकू गोटिए सीधा लाइन रे जाउछि। किंतु एही जो शक्ति ट्रांसफर होउछि एहा भितरी गोटे बहुत बड़ कथा लुचि रहिछि। प्रत्येक थर शक्ति गोटे स्तररु आ स्तरकू गला बेले तार बहुत बड़ा अंश नष्ट होई जाए। एहाकू ही कुहा जाए 10% नियम। एहार माने हेला गोटे खाद्य स्तररु परवर्ती स्तरकू केवल 10% शक्ति ही जाई पारे। पहले बाकी 90% कुआडे गला ताहा ताप आकाररे नष्ट होई जाए। आउ एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा, कारण एइथिपाई ही खाद्य श्रृंखला गुड़िक बेशी लंबा हुअंती नाही। साधारणतः मात्र 4 किंबा 5टी स्टेप परे शक्ति एते कमी जाए जे आउ आगुकू जाई पारे ना। हेले गोटिए कथा मने रखिबाकू हेबो, शक्ति तो सिस्टम भितरे प्रवाहित होई शेषरे नष्ट होई जाउछि। किंतु जेउ भौतिक पदार्थ जेमिति कि कार्बन, नाइट्रोजन सेगुड़िक केबे भी नष्ट हुअंती नाही। सेगुड़िक बारंबार पुनः चक्रित हुअंती माने रिसाइकल हुअंती। आउ एही रिसाइकल हेबा प्रक्रिया गुड़िकु ही जैव भू रासायनिक चक्र कुहाଯାଏ। एमिति भाबंतु एगुड़िक हेउछि परिसंस्थार निजर मरामती एवं रक्षणाबेक्षण प्रोग्राम जहा सबु जरूरी पदार्थ को बारंबार व्यवहार करिबारे साहाय्य करे। चलंतु अंगारक चक्र को उदाहरण भावे नेबा। देखंतु गच्छ वायुरु अंगारकाम्ल निये, तापरे प्राणी माने सेही गच्छ को खांती, शेषरे
ଯେତେବେଳେ ଉଭର ଗଛ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେହି ଅଙ୍ଗାରକ ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଆସେ। ଦେଖିଲେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ଯାତ୍ରା। ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଚକ୍ର ଟିକେ ଜଟିଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଜୀବମାନେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି କାମରେ ଆସନ୍ତି କିଛି ଖାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗଛ ମାଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର। ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗଛ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଏପରିକି ଗଛ ନିଜେ ବି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାଇ ରଖେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ପୂରା ମେସିନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନରେ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏହି ଚାଲୁଥିବା ମେସିନ୍ ଭିତରେ କେହି ଜାଣିଶୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ହଁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଶକ୍ତି ଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକ କମିଯାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଓଲଟା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ସବା ଉପରେ ଥାଏ, ତା ଶରୀରରେ ଏହି ବିଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, ତାହା ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ରକୁ ପୂରା ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱତାପନ ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କରାଉଛି, ଆଉ CFC ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏସବୁ ସମଗ୍ର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏକ ପୁରୁଣା ଚୀନୀ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯାହା କୁହେ, ଯଦି ଜୀବନକାଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏହି ମେସିନ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏହା କେମିତି କାମ କରେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ସିଷ୍ଟମର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଗଲେ, ତେବେ ଏହି ଖେଳରେ ଆମେ କିପରି ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବା? ଆମେ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ମେସିନ୍କୁ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।